जय जगन्नाथ पिला माने पिला माने चलंतु आरंभ करिबा एनएमएमएस रो प्रथम क्लास 2025 एनएमएमएस रो प्रथम क्लास आरंभ करिबा पिला माने चलंतु देई न करिया जो क्लास को स्टार्ट करिबा। सो या पूर्व बहुत सारा वीडियो अपलोड हे सारी छी पिला मानकर जिदी रहला कि सर 2025 रो क्लास आणंतु मुनै आसी तो मन 2025 रो क्लास। सो शेष पर्यंत क्लास को देख बहुत सुंदर भाव तुम सब किछि बुझी पारिबो। ठीक अछि। सो आज क्लास रे हम केवल किछि विज्ञान रो 20 प्रश्न आलोचना करबा को जाउछु जो प्रश्न की परवर्ष समय परीक्षा आसीबार चांसेस अधिक रहउछि सेही टाइप रो प्रश्न तुम देखि पारिबो। चलो देई न करी आज क्लास को आरंभ करिबा। सो पिला माने प्रथम प्रश्न हम पाखर उपलब्ध अछि देखि पारुछ प्रथम प्रश्नटी कोन अछि पिला माने प्रथम प्रश्न से कहूछि कौन कहूँ प्रतिवर्ष जलवाहित रोग गुड़िक मुख्यतः से ही मानक होता है जो मान पाखे सुरक्षित पानीय जल पाइबार सुविधा न था गप लिखी तापर कही निम्नलिखित मध्य केउटी जलवाहित रोग एम जलवाहित रोग किए सो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर जखमा सॉरी जलवाहित रोग नुहे पिला माने पचार धैर्य धर पिला माने पचार बाबा रे जलवाहित रोग नुहे कोटा कह तुम जलवाहित रोग खोजदब असुविधा जलवाहित रोग कोटा नुह जखमा हूँ जलवाहित रोग नुह। तापर प्रश्न पचारुची पिला माने प्रश्न कहूँ कोठरी तापमात्रा रे एक स्टेनलेस स्टील चामच एक कप आइसक्रीम रे बुड़ाई दिया जाए यार अन्य एक भाग कौन हबो। कोठरी तापमात्रा रे गोटे स्टेनलेस स्टील चामच एक कप आइसक्रीम टा ठंडा थाए ठंडा रे बुड़ाई देले कौन हबो पिला माने ऑप्शन देखि पारुछ ऑप्शन देखि कमेंट करि परिबो कौन हबो ऑप्शन हबो संचलन प्रक्रिया द्वारा यह ठंडा हे जीवो को प्रक्रिया द्वारा ठंडा हबो संचलन प्रक्रिया द्वारा यह ठंडा हे जीवो। ए 3 नंबर प्रश्न को पिला माने आसीबा देखो 3 नंबर हम जो टाइप रो प्रश्न आलोचना करिबा सेही टाइप रो प्रश्न परीक्षा रे बहुत थोड़ा आसुछि बा आसीबार चांस अछि सेति पय 3 नंबर प्रश्नटा बहुत इंपोर्टेंट अछि। देखो कौन देछि प्रश्न निम्नलिखित वार्ता गुडी को ऊपर विचार करिबा हां विचार करिबा देछि मक्का चिनाबादाम कपा हेउछंती रबी फसल रो उदाहरण तापर कहू सोरिष मटर और पेशी हूँ खरीफ फसल रो उदाहरण ताले किए ठीक किए भूल से कहूछ हला ताले चिनाबादाम मक्का तो रबी फसल नुहंती सोरिष मटर तो खरीफ फसल नुहंती ना एटा ठीक ना तळटा ठीक उभय आई डबल आई मिथ्या अटन टिके एई भला क्वेश्चन रा परीक्षा रे सियोर आसीबो लेखिक रखो सुध आंसर कहछि ना आसीबो। सो कोन उभय आई डबल आई मिथ्या अटन ना आईटा सत्य ना डबल आई सत्य। तापर क्वेश्चन को जीवा तापर क्वेश्चन अछि जेहेतु यह सूर्योदय पूर्वरु जेहेतु यह सूर्योदय पूर्वरु आकाश रे देखा जाए आमे यहा को प्रभाती तारा बोली कहि थाउ प्रभाती तारा होछि यहा को दिया जाइथिबा नाम काहा को दिया जाइछि प्रभाती तारा नाम प्रभाती तारा काहा को कहा जाए शनि ग्रह को कहा जाए लेकिन ना मेरु तारका को कहा जाए ना तारा सिरियस को कहा जाए ना काहा को कहा जाए शुक्र बसारे एटा कोठु आसिला अष्टम श्रेणी रो लास्ट आड़ी की जाके देखो गोटे विषय अछि सेही विषय रो एटा आसुछि शुक्र ग्रह को कहा जाए कोन प्रभाती तारा। तापर देखो प्रश्न अछि अतुल तांको घर ठारू 2 किलोमीटर दूर रे थिबा विद्यालय को 25 मिनिट रे तांको घर ठारू चाली चाली गले सेटे पहुंचिया पई जानिबा को पाइले जे विद्यालय छुट्टी घोषणा करा जाइछि ठीक अछि एबे से कहूछि कोन हला अतुल सहित हला सेही सहित साइकेल जोगे समान मार्ग रे 15 मिनिट रे घर को फेरला किलोमीटर प्रति घंटा हाराहारी बेग केते सो एठी बेग तुमे बाहर करियो पिला माने ए प्रश्नटी हाराहारी बेग देखो मु एटा तुमको अति करिया को चाहूछि हला कोन देछि 2 किलोमीटर दूर रे थिबा विद्यालय दूरता होछि के 2 किलोमीटर तले गला 2 किलोमीटर आसिला 2 किलोमीटर प्रथम लागला केते 25 मिनिट समय द्वितीय लागला केते 15 मिनिट समय ना कोन केते केते लागला तो लागला 15 मिनिट से घर को फेरला देखो एटा हाराहारी समय हाराहारी बेगर सूत्र कोन मु तो मन कहूछ देखो पिला माने हाराहारी बेगर सूत्र होଉଛି कोन मोट दूरता बाई मोट समय ताले गला 2 किलोमीटर आसला 2 किलोमीटर प्रथम लागला 25 मिनिट द्वितीय लागला 15 मिनिट 2 दिन 4 2 2 4 25 10 35
40 4/40 ଏମିତି ବାହାର କରିବ ଆନ୍ସର ମତେ ମୋର ଆସିଯାଇପାରେ ହେଲା ହାରାହାରି ଭାଗ ବାହାରି ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କଣ ରହୁଛି ଦେଖ ଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ପହଁରୁଥିବା ଡଲଫିନ ଜଳରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅନୁଭବ କରେନି କିଏ କହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅନୁଭବ କରେ କି ଘର୍ଷଣ ପ୍ରବଳ ଘର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏମିତି ମୁନିଆ ହେଇଥାଏ ତାପରେ କହୁଛି ବାୟୁରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନ ଘର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହଁ ଏଠି ଘର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କରୁନି ବୋଲି କହୁଛି ତାହେଲେ ଆଇଟା କଣ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଡବଲ ଆଇଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅପସନ ଆଇ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଡବଲ ଆଇ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସେ କହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଇଥାଏ କଣ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପସନ ହଉଛି ସ୍ତୋମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ ପତ୍ରରେ ସ୍ତୋମ ଥାଏ ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହେଇଥାଏ ଓକେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଅଧିକ ଆସିବ ତ ଆସିବା ଚାନ୍ସ କଣ ସୁଧ ଆନ୍ସର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଦେଖ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କଣ ଆଇ ସହିତ ଡବଲ ଆଇ କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଇ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡବଲ ଆଇ ଟୁ କୁ ମେଳ କର ମେଲାମାଇନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଟା ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ନା ମେଲାମାଇନ ହଉଛି ଦେଖ ମେଲାମାଇନ ହଉଛି କଣ ଥର୍ମୋ ସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନାଇଲନ ହଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ଫାଇबर ପିଭିସି ହଉଛି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଠିକ ଅଛି ପିଭିସି ହଉଛି କଣ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ରେ ଦେଖ ଅଛି ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଚାର କର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବାରମ୍ବାର ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରେ ରଖିଛି କିଛି ଉଭୟ ଏସିଡ ବେସ୍ ସମସ୍ତ ସୂଚକ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏସିଡ ବେସ୍ ସବୁ ସୂଚକ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି କିଏ କରେ କିଏ କରେନି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସଲ୍ୟୁସନ ନୀଳ ଲିଟମସ ରେ ନାଲି ହେଇଯାଏ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ବେସ୍ ଯୋଉଟା କି କ୍ଷାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏସିଡ ବେସ୍ ନ ଜାଣିପାରୁଛ ବେସ୍ ହଉଛି କ୍ଷାର ନାଲି ଲିଟମସ କୁ ନୀଳ କରେ ଏଠି କହୁଛି ନୀଳ ଲିଟମସ କୁ ନାଲି କରେ ତାହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅପସନ କଣ ଅଛି ଦେଇଛି ଉଭୟ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଇ ସତ୍ୟ ଡବଲ ଆଇ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଆଇ ମିଥ୍ୟା ଡବଲ ଆଇ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଓ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ମିଥ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବି ମିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ମିଛ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମିଛ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ମିଥ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସେ କହୁଛି ଏକ ସରଳ କୃଷି ଉପକରଣ ଯାହା ତୃଣକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତୃଣକୁ ହଟାଇବା ମାଟି ଖୋଳିବାରେ କାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୋଦାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୋଦାଳ ସରଳ କହିଛି ନା କୋଦାଳ ହେଲା ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଟେବୁଲ ତ ମ୍ୟାଜିକ ରହୁଛି ମୁଁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଛି ସେ କହୁଛି ଇଷ୍ଟ ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଜୀବାଣୁ କଣ କରେ ହଇଜାର କାରଣ ହେଇଥାଏ ହେଲା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ କଣ କଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆର କାରଣ ହେଇଥାଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ରାଇଜୋବିୟମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ର ହଉଛି ଡବଲ ଆଇ ଏ ର ଡବଲ ଆଇ ଦେଖ ଏଇଟାରେ ଅଛି ଏଠାରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟଟାର ତାହେଲେ ବି ର ହଉଛି ଆଇଭି ବି ର ଆଇଭି କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା କେମିତି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଟା ଅଧିକ କରିକି ଯିବ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆମ ସେଟ୍ କୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାର୍କିଟ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତିକ ସେଲ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଓକେ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି ସର୍କିଟ ରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ହଉଛି ସର୍କିଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ହେଲା କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ସର୍କିଟ ରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ସର୍କିଟ ରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଅନ୍ ସେଥିରେ ଥାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ବିପରୀତ ପ୍ରବାହିତ ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି ସର୍କିଟ ଖୋଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇ ଟା ଠିକ ଅଛି ଆଇ ବି ଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଏ ଆଇ ଭି ଉଭୟ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଓକେ
तापर प्रश्न को आसीबा तापर प्रश्न पिला माने कहूची साधारणतः धातु ହେଉଛି कठिन ठीक ଅଛି କିନ୍ତୁ धातु ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଛୁରୀରେ କଟା ଯାଇପାରେ କୋଉ धातु ସବୁ धातु ତ କଠିନ କିନ୍ତୁ କୋଉ धातु କଠିନ ନୁହଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ पोटासियम सोडियम ଏଠି पोटासियम ଅଛି ରାଇଟ आंसर ଯେ କି କଣ तरल अवस्था ଥାଏ ଯାକୁ ଛୁରୀରେ କଣ ନରମ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଛୁରୀରେ କଟା ଯାଇ ପାରିବ ଏଟା କହୁଛି ଉଷ୍ମ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେ ଘଷା ଯାଉଥିବା ପାନିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏ କୋଉ ଶକ୍ତି କୋଉ ବଳ ଲାଗେ ଯଦି ଦଳ ଲେଖାଯାଇଛି କୋଉ ବଳ ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ବଳ ହେଲା ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ଓଡିଆରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ବଳ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ सोनाली गरम पानी रे चीनी मिसाई एक केंद्रित चीनी सिरप तैयारी करे ठंडा पर चीनी स्फटिक अलग गला ए सूचाए जे कौन सूचाए एटा शारीरिक परिवर्तन ओलटा होइबा देखो एटा सूचुची शारीरिक परिवर्तन पुणी थरे फेर पारिबो एटा कि शारीरिक भौतिक परिवर्तन दिटा अछि हला रासायनिक परिवर्तन भौतिक लिखिया था से शारीरिक लिखिछ हला देखो ओडिया के प्रॉब्लम कर एटा भौतिक लिखिया था भौतिक परिवर्तन ओलटा होई पारे एटा भौतिक लिखिया था शारीरिक लिखिछ मु कम करिवि तापर कहूँ मनीष आखिरे निम्नलिखित केउ अंश आखिरे प्रवेश कर आलोक परिमाण को नियंत्रण करे किए आलोक परिमाण को नियंत्रण करे किए आलोक परिमाण को नियंत्रण करिଥାଏ लेंस ना रेटिना ना कर्निया ना आइरिस आइरिस करଥାଏ किए करिଥାଏ आलोक परिमाण को नियंत्रण किए करଥାଏ आइरिस आलोक परिमाण को नियंत्रण करिଥାଏ ठीक अछि तापर प्रश्न पिला माने कहूची मेरु अंचल रे भालू अत्यधिक जलवायु तुषार युक्त धला अंचल बास करे मेरु अंचल भालू केउ अंतर्निहित वैशिष्ट्य संभव माने भालू जो एते शीतर रहउची कोन पय को वैशिष्ट्य अछि बोली से शीतर रही पारुची देखो कोई चर्म तल चर्बी गंधर एक तीव्र भावना मोटा धला पसम ए जो ऑप्शन सी टा पय से रही पारुची 8 नंबर देखिबा दैनंदिन जीवन रे आमे इलेक्ट्रोप्लेटेड घंटा टिप रे बाथ टैप व्यवहार करू इलेक्ट्रोप्लेटिंग होउची यार सबुठारु साधारण प्रयोग गुडिक मधुर गोटी ताले 18 नंबर कोन हबो ऑप्शन एटा विद्युत क्षेत्र आलोक प्रवाह ना विद्युत क्षेत्र उत्ताप प्रवाह ना एटा होची ताप प्रवाहटा ठीक अछि ओ प्रवाहटा देखिबा वैदिक समग्र चुंबकीय प्रवाह ना रासायनिक प्रवाह ठीक अछि ओ प्रवाह वैदिक सूत्र रासायनिक प्रवाह ऑप्शन डी ठीक अछि तापर प्रश्न देखो एठी मते से प्रश्न रहउची से कहूची गोष्ठी ए गोष्ठी सहित बी को मेला से कहूची जकृत कोन करिଥାଏ ଯକୃତ କଣ କରିଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ମାନେ ତୋର ହଜମ କରିବାଟା କଣ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଯକୃତ କରିଥାଏ ବାଇଲ ରସ ନିର୍ଗତ କରି ଯକୃତ କଣ କରିଥାଏ ବାଇଲ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ କାରଣ ଏ ର ହଉଛି ଡବଲ ଲାଇନ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କଣ କରିଥାଏ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ ତାପରେ କହୁଛି ପାକସ୍ଥଳୀ କଣ କରିଥାଏ ଏସିଡ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ক্ষুদ্ରାନ୍ତ୍ର କଣ କରିଥାଏ ক্ষুଦ୍ରାନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ କଣ ଭିଲି ନାମକ ସ୍ଥାନ ପଡିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ର ହଉଛି ଡବଲ ଆଇ ବି ର ହଉଛି ଆଇଭି କୋଉ ଅପସନ ଦେଖିବା ଏ ର ଡବଲ ଆଇ ଭି ର ଆଇଭି ଏ ର ଡବଲ ଆଇ ଭି ର ଆଇ ଭି ଦେଖିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସो ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ସେ କହୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ପ୍ରଦତ୍ତ ତରଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ କିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କେବେ ବି କରିବ ଚିନି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ମିଶିଗଲେ ସେ କରିବ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ସୋ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ସୁଧାଂଶରେ ଏନଏମଏସ୍ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କର ଯେତେ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ବୋର୍ଡକୁ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ ରହିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ